Mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV #1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV #1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Wasala Kangabango. Wasala Kangaba. Wakoma kula Wasala TV. Akone pas. Mbote batata mbote ba mama bilandi yonso ya Canal Congo Wasala TV. Beto mpesa beno kifunda bambote mingi mpamba ve. Beto kena beno awa na mbanza ya Matadi. Kaka mutindu beto sabisaka beto ti. Kaneti beto mekuiza kusokumuka diaka na kalache yai. Sana kuza kusudikisa beno mbote mbote iki mutindu ya kalache beto kile. Teleka matondo mingi na mvange sulpentoto ya imepesa beto kilendo ya kuiza kumona sana diaka na beno. Bilumbu mingi meza bakuza kuluta. Beto za bakuza kukutana ve pamba ve ya kuza sala beto fioti nkakumusu. Samna beto kuza kusola na beno ve na nzila ya bivizibidi. Pe beno kuza kulanda beto ve. Mutindu beneke sodila beto konsontangu. Na mutindu na kaneti ya bakuza kuluta mingi kuluta ve. Beto na beno beto kuza kutana kaka na luzolo ya tata nzambi. Teleka beno lenda yuvusa beto kele wapi. Beto kele na kifulu ya beto me bokula na nkumbu ya Kalatie Nord. Kalatie Nord, Nord Bruxelles, ndambo ya baketu bilaka quartier latin. Quartier latin, ini kifulu ya beto kele. Ya fwana kusala pe beto mingi, kese mingi kuluta na bampange kena Holanda beto quartier latin. Ni a beto kele bampange ya Putuville, bampange ya Mbanza ya Matadi, kizunga beto Congo Central. Beto kezaba kusabisa bampangi yonso kezola beto ya Republika Demokratika ya mvimba ya Congo beto kena beno Kintwadi kinto na keleve na mutindi na muke kuzatuba konsontangu ya munu na beno kaneti ya kuzasala babilumbu ya kufuana beto kuzakutana beno ve pamba ve ya beno mosimpangi lettre J kuzasimbisa ya yandi kulutu kulutu boble zabakuza kubika beto na babilumbu mosikuluta beto kuza kuzika yandi kilumbu ya lendi muka tukaka awa na mbanza Matadi kilumbu ya sabala samedi kuenda na mbanza ya Kimpese ya debo kila dibwa la Kimpese ni kuna beto kuendaka kusadila yonso kidilu ya nsuka pe kuiza kuzika mpangi na beto metadila papa boble kulutu ya lettre J bubu yai lettre J kuza kuvutuka na mbanza ya Matadi na babilumbu yai mekuza kutadila kilumbu ya mardi kilumba sole mardi muke awa na mbanza Matadi bubwa muke na beno awa betuke na quartier ya Nord nzambi sakuna beno kaneti mukuza kutubila ya ove pamba ve nzila ebake diatilaka ya tomabilu ya kelombaka kuendolo mosi teka zimbisa kutuba yao mpamba ve nzambi zaba kubomba beto na kwendolo pe mvutukulu bubwe mmevutukila beno na kiyenge ya tata nzambi peleko babisumbula vandaka ya mutino na nzila tata nzambi kuza kukeba beto pe beto kuza kukuma na mbanza ya Matadi na mutino beneke na mona beto ti ya ketete mingi ve muvutukisa tete mutindo beneke zabila munu ve na luzola tata nzambi kena beto teleka bapangi yonso ke soniki na beto kese mingi ya kuluta na mutinu beneke kuza kusoniki na beto nzambi sakuna beno tata mana kusoniki na beto kaneti beneke na bika beto kinsona ya kele mingi kiadi soniki na beto ya mambote ya vada ya imbi ya beneke na kumoneti nsadulu kele kitoko ve soniki na beto ya ke kuza sala mingi mbote pamba ve ina ke kondwa kwa kubaka ndongolo anike tatamanaka kuzinga pe mbote na bampangi ve ndongolo yake vandaka mbote pe luwe ngoso kana bamikuza luwe ingi sange yake duta pe mbote mingi teleka na beno yonso ke landa beto mutindo ya munu mosi president Dome na ntoto ya Lille mlenda simbakana ngeve mepesange kifunda ba mbote mingi na bapangi yonso ke landa beto na bandambu yonso mukena kutondila beno kaka ndandulu ya mbote bika tata nzambi kakutusa kumuna ye katusadila ngampe. Peut-être vous allez se demander ce que le sujet que nous allons parler aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul sujet, nous allons aborder justement pour préciser c'est quoi notre site qu'on appelle le quartier Nord.
nous allons expliquer quartier nord, nous allons aussi pénétrer justement de parler la musique auparavant jusqu'à aujourd'hui, hein, comment ça évolue. Donc ça évolue comment, et nous allons quand même expliquer avec notre confrère, il est là tout près de nous, nous allons quand même parler de bonnes choses aujourd'hui et vous allez quand même découvrir. Essayez de nous écrire, ça sera un peu bien. Écrivez chaque fois, à tout moment, ça sera vraiment de bonnes choses. Merci vraiment à tous nos confrères, à tous nos auditeurs. Je vous salue vraiment, hein, de loin ou de près. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons vous montrer celui qui est dans notre caméraman, celui qu'on appelle, monsieur qu'on appelle à chaque fois, Papi Kimbuta. Papi Kimbuta, Mbuta ya baleke yon son pamba avec Isalu, Kensaka ve samna Papi Kimbuta mukuu wa bongo. Samna yani Kisalu kena tatamana kusala yana kuniekana. Bapangi yon so kaka na cabine technique cabine Kimbuta. Ya beto mosu beto pesaka ni tangu nyonso Papi Kimbuta. Peyandi ke nataka cabine technique ya beto mugebo kilaka cabine Kimbuta yani mosi ke cabine ke ao nandambu mekutadila ya beto mosi réalisation et montage toujours ya beto mosi beto pesaka kifunda bambote min coup de chapeau à celui qu'on appelle Dielu Tete. Dielu Tete Nzambi sakumuna beto matendo mingi beto luta kuza kusasa beno nguja nsamu ya beto ya kilumba bubu ya sans oublier celui qu'on appelle Rihanna. Rihanna, Moukepe Sabambote Mingi Nambanza Matadi. Et puis celui qu'on appelle Syriana. Syriana, Nantoto ya Paris. Kitoko Mingi Kuluta, Yabeto Monsidiaka, Fali Tipo Kibutu, Nantoto ya Canada. Yabeto Mosi Anderson, Nantoto ya Suède. Anderson, Nantoto ya Suède. Moulenda Zimbagana avec Kintwadi, Yabeto Mosi. Mama Mati, hein? Mama Mati nantoto ya Ostende. Mama Mati nantoto ya Ostende. Ya beto mosi Bisalu. Bisalu kena kutatamana papa Bisalu. Beto mpe sange kifunda bambo tebiji. Teleka samna kilumba bubu yai. Beto kebaka ntangu mingi vena bunkufi. Kaneti melosa bama banga na bampangi yonsuke landa beto nantoto ya Mputuvile. Ya vanda au na Mbanza Matadi. Beno yonsuke na kuzinga na Mbanza Matadi. Nzambi sakumuna beno. Bika Benolanda beto kitoko mingi na ndambo ya Mvadu Minkondo Side no Bruxelles pena ndambo metadila ya ville basse ville haute petere zimbakana benove Trabeka na ndambo peme kutadila ya Saint-Denis bana Mambote betere na beno Kintwadi ya bana Kavum Kifwanusu betere na beno Kintwadi bana Nzanza betere zimbakana benove Nzanza Molakisi Kintwadi ya beto mosi peme tadila Mbalumuka ya stade beto pesa kifunda bambote mingi Papi Kimbuta mubanza na yenge ya tata Nzambi betere kita beto kona kutana tata beto beto saba sola nani ya vandaka bilumbu lutaka beto kuza solo la na yandi ya vandela na ndambo ya Nzanza pe bubu ya beto mekuza kuta yani na kati ya kivinga na yandi na no Bruxelles beto kana beno Kintwadi tala kalacheno ni ya uye beto keza banengomuka kona kutana tata beto ni yani beto saba kuza solo la na mbote yonso teleka mama Cécile Nkuku na ntoto ya Paris Moulenda Simagana Ngefe Kintwadi ya beto mosi tonto léger na ntoto ya Paris ne beto mosi Berizon Zemo ya beto mosi diaka Willy Lubokolo Popos Mafinga mepesa kifunda bambote mingi Papi Kimbuta beto kita beto kutana tata beto ke salape kese mingi beto kutana tata beto na ndambo ya Kalache no Bruxelles. Teleka matondo mingi beto mekutana mbote tata beto teleka bampanyi mubanza benekena kumona beto tata beto ni yandei kulutu ya baleki yonso mutini beto tubaka mbuta ya baleki yonso pe leke samna bakulutu yonso mpamba ve anikele kaka mbuta ve anikele pe leki samna bambuta ina tekilaka na yandi Kintwadi na mutini pe beto tuba anikele pe mosi mpangi samna banzodi yonso mutindu ya kuzolakana na Mbanza Matadi matoni mingi tata beto lenda vanda beto kezaba kusolola na kiyenge ya tata Nzambi teleka na bapangi yonso na landa beto ya kesala pe kese mingi kuluta
beto na beno awa beto luta na disolo ya beto tata beto ntama beto sala kumuna sala muzola za batete mavimpi ya beto batu matondo mingi na kupesa mundinga mavimpi kele mbote beto muku waka ke nge bakaka mambu nge kwenda nge sa déplacement na bwala kimpese na yao na kumbu nyonso ya bana nord Bruxelles na kumbu ba notable no sa nord beto me tondel beto me souhaiter nge ba condoléances ya beto le plus attristé matono mingi mubanza beno yonso beningena landa beto ya mesala mupeke se mingi pamba ve mingi vana songi na mutamu kwendaka muzolaka kubudila luko vive na nzila bivisibidi mpamba ve beno musibe mesa betika na beningena katuka na mbanza matadi na kukwenda na iche kinzenza na kudiatina nzila tomabilu kutuba tete ve kumwangisa tete nsangu ve pamba ve kukwenda yake vandaka yange kuvutuka ke yange ve ni yao ya lombaka muteka kwenda mubika beno na mvutukulu bosi muzaba kumwangisi na beno nsamu buna beno zabeti ya lutaka mbote na kienge ya tata nzambi kebaka beto ya lutaka na mambote yonso munu yake na beno kintwadi pele konzutu ya kindaka na TTV bama bibi ina ya tomabilu ya ketete mwaba kindembikisa mwaki luzola nzambi gena tatamana kusala mese pela mingi na beno yonso mpamba ve beno vandaka na munu kintwadi mpamba ve kuna beto vandave mwaki na kimpeve beto vanda na beno na kintwadi teleka ya munu tata beto mingi zabaka kilumbu ina bateka landa nge na babilumbu lutaka samna bubu ya Thomas Sudikisa dia kankumbu na bampangi yonso kena kulanda beto. Merci. Mono kumba mono Monsieur de Gaulle Ngoma Bukembo. Monsieur de Gaulle Ngoma Bukembo mezabana mingi na kumbu ya Président de Gaulle. Président de Gaulle pamba ve muke kulutu ya ba notable na quartier ya Nord. Pe mono ke twadisaka kimvuka ya ba ressortissant nyonso biminaka na secteur ya Sekebanza, secteur ya Isangila, territoire ya Sekebanza awa na Mbanza ya Matadi. Teleka mubanza benengena kulanda mutindo ya beto tata beto na kutoma Sudikisa beto na kiyenge tata nza mubanza betre luta na diambo ya beto ya bubu yai ina mekuza kunata beto samna beto kuza kutana nge na kata kivinga bubu yai betre na kivinga nge mubanza betre futikela mutindo na be okay betne na kata ya kizunga mono la Bruxelles Nord do me ambabe na kati ya Bruxelles Nord la fois passée to soldat tu va na nganda mibubi ya benina kati ya Bruxelles Nord quartier ya Tama na kati ya Matadi yai quartier meningi sabwala yai bemona Nord melunda originalité nao quartier les plus anciens parmi les quartiers les plus anciens plus de 80 ans d'avance na ba quartier ya bubu ya yoba soyo ba kikan betina plus de 80 ans d'avance voilà plus de 100 ans d'ailleurs bon matono mingi tekila betreza bakuza tatamana na kiese mingi yakuza kutanye na kati ya kivinga nge pe na kati ya Kalate Nord Bruxelles bampangi mingi kena landange na bantoto ya Mputuville Mbanza Matadi kizunga ya Congo Central pesa mna kive kutubila Republika Demokratika Mvimba ya Congo inza mvimba kena landange hii kingelenda tubila na bampangi metadila ina mosi pe zingaka na Kalate Nord pamba ve bagena Holanda betre na kati ya Kalate Nord bazaba pamba ve Kalate Nord bubu ya beto zola tubila yao na bampangi nyonso ya Holanda mono surtout ba yake na nganda kima mweza sababa zimba na veki kitwadi ya beto bana no kuvanda toujours ensemble kuvanda toujours na kimosi kuzimba kanaka kwa kuve tango nyonso babambukela kantima bakuizaka basalaka tout entre autres peut-être bela cartouche Diop peut-être bela Poupa Mado peut-être bela président Semble na Bruxelles peut-être bela beto leke Baudry Muntu ba union surtout na bakele bana ya Nord, bana Bruxelles Nord, peut-être bela Joe Malaki, peut-être bela Malaki le grand na Paris, Malaki na Norvège, ba union so bana Nord, na ba ene to tanga ba kumbuve, ba bambuka ka toujours ntima na quartier ya iko ba salabika. Matondo bigi beno bambuka moyo na Kalate beno salabika Nord Bruxelles. Tieleka betukeza baluta na bunkufi samna beto toma kufokula Kalate Nord. Mtindu Kalate Nord kena kudiatila sana bampangi yonso kena kulanda betu tekila betu kota na mampinda na kisalo ya ngenye meto mazaba beto luta tete Kalate Nord Mtindu ngi mavimpi ya Kalate Nord kele pamba ve ya kena kudiata mbote tope mbote ve bamambu mingi betu kena kuwa na Kalate Nord zibudila betu tete bon Quartier Nord en fait
mutindu ina beto yundukilaka yakede mutindu na ve pamba ve manevre mekota mingi na bibana bana yake na yunduka na beto mekuiza kuatake batu mais beto sala quand même effort ensemble na la police ensemble na bato ya sécurité à Bwala na bilumbe abitina ku ave bilumbe abité kamwa calme en tout cas mambe na vanda ba meyiba kuna ba misala play en tout cas betre moi calme beto pe ba notable me bikana ka si place putain pesa kaka malongi pia kama malongi na bana ke nzila ya classe bono lemba mambe na belemba mambe na en tout cas yimbi vanda bilumbe luta bilumbe yayi betre kamwa fi calme seulement Peut-être qu'on est à la bois à la place, mais comme on peut se faire un conseil na bateau, basiter ça, geste barrière, geste barrière, pas avec qui m'évoque na boire. À part ça, en tout cas, très bien, très bien. Matono mingi mubanza benukena kulanda beto, qui coule ya no beto tubila kaya na babilumbu lutaka, beno muskuzalanda beto mbote kuluta. Bebubu ekaneti beto toma kubinda mingi na diambo metadila norve sam na betuke na disolo en kaka betuke tubila ya beto sabenoti kalatie nord site nord ya beto mikuza kutampanga beto bene mosu benike na landa mubanza sam na beto kuza luta na ngudi ensamu ya beto ya kilumbu bubu ya ngekele mosi tomaza bana mingi na ntama yimbidi ya bapalaki mosi meto mazaba kukovula na nzila kizonzolo na banzila pe ya bangimbodulu ya bapalaki do oba beta kapena wi dani kunga yo pena lelo yondo okunga kana lolenge moko ya malamu koleka kutu na dani okuta ayeba na mingi mesikoyo tolingi to yeba par rapport ya évolution na yo est-ce que na makambo ngo toza te bon. Bitri tubi la play, merci na ko poser question. La tanguina matadi vandaka matadi pamba vebubia na ma metala la musique matadi kele ya kuvanda. Peut-être d'ailleurs me pesa mbote na ba leki nyonso na bola ba décaler grâce à baou peut-être na kuwa ke ina bana matadi à part ça matadi kele ya kuvanda. Puis na leri na neti bet kwa na kata no besin kwa ke commettre mambo fait la bamba. Ok, c'est Comet Mambo qui a fait trembler le pays, même Afrique. Pamba vena ba Brazza, na ba Gabon, partout on parlait de Comet Mambo avec Maître Joga. Alors, qu'est-ce que Comet Mambo fait la bamba? De Comet Mambo fait du succès. Il y a Vanda Awana Nord. Il y a Vanda Nord, Awana Botalaye. Bar Mosque dans tout l'outa quartier latin en toile Botalaye. C'est là où Comet jouait. Plein. Comet Mambo fait la bamba. Donc Comet Mambo fait du succès. D'abord Maître Joga qui est moi na nord, avec une awana nord. Donc Maître Joga yani ndeke lokola père fondateur ya muziki ya mbanza ya beto ya matadi. Donc capitaine bandila te bana na époque na. Bubu ya imekuma samedi à part tout côté na ba couvre-feu. Samedi moi na batu ba meleka bao qui m'a montré qu'elle avait pris à cette époque là il faut tout le monde que Comet que boula Grand Mickey, que boula, Rock Angel, que boula. Donc partout il y avait de l'ambiance. C'était un peu ça. Donc vraiment, matadi musique Vandaka, Tokuta, Lerina. Bonjour maman. Musique Vandaka, Tokuta. Il y a un peu de monde que, grand musicien il y a époque na, mingi ba Vandaka toi quoi. Pito zababa tokwa ba atel an bula solo sika rochero en katona matadi bezabara Michelino Mavatiku Michelino en katona un grand soliste qui a fait Olympia de Paris en katona na l'ère na ba 1972 déjà en katona matadi de ba musicien ya nene ba katuka ka awa na mbanza matadi ba trefa na sirpe ka ba kuwa ke même Kale Jeff an butu na matadi ba trefa na sirpe ka kuwa ke Madilu system en katuka awa na mbanza matadi donc yawe na quelque part ba tu ba ke matadi qui est le pépinière ya musique ya RDC. Matono mingi mubanza beto kuza futuka na mutindo kaka beto kuza zabisa beto ti beto na tatamana kutoma zaba diambu metadila ngimbudulu ya bapalaki samna nzila ya tata beto teleka mukuza yuvosa kaneti ngekele kaka na mambo yangu ya kuyimbila ni vana vandaka Kivu na mu peleko ngeme toma kota tina kati ya mesala mungu ne kese me muzola tete nge pesa mvutu yayi ngekele kaka na nzila bangimbudulu to PV mambo ya muziki mukele kaka bomono muvandaka
yimbila kave mon vandaka porte-parole mon vandaka président orchestre mon vandaka manager ya orchestre. Orchestre Brise Tout de Best Boss. Fondateur Jeff Cartouche, cofondateur Boutier Boulit na Willy Mbembe. Donc la belle époque, orchestre inande mutu bougé matal, orchestre ande balula kambanza matal ti amiku mabube. Personne ne peut me contredire. Na ba ina no landa mo na babwala na nganda na la katia. Ba meza ba très bien que arrivé orchestre Brise Tout, ya kozaka bouger matal, ya oza bouger matal. Pelé que Brise Tout vendait à tête, avait plus de côté après Bambuta. Parce que tu vas mettre Joga, mettre ba Mario, mettre ba Deputu, mettre ba Union, na ba ni masaka kwenda paix à l'examen. Mais orchestre ina kuizaka lokola, vive la musique. Avant Vive la musique, il y avait des Yoka Lokole, il y avait Baïsifi, orchestre Mère, Zaïko Langa Langa, mais arrivé à Viva, en 1977, il y a un bougé que jeunesse congolaise zaïroise à l'époque. Donc c'est là, donc Brise Tout là, il y a un pépé modèle. C'est bête les banda, ça n'a pas de débit. Vers les années 72, bête au banda nord, tu vas un concert en bloc. Moi j'étais parmi les plus jeunes dans Bambuta Moyen. Il y avait Cartouche, il y avait Défunt Chiquita. Cartouche et Tengu Dimenga. Cartouche et Tengu Dimenga, oui, à Paris, en Guélanda bête. En Guélanda bête, on a contredire mon nouvel. Et Cartouche, tu m'as dit que pauvre Chiquita, les qui n'ont la Gandhi, tu m'as dit Shuna, tu m'as dit Défunt Tonton Bazoka, tu m'as dit que Défunt Dioum. Tu me bats Jingle Souka, mon ami. Tu me bats Betonion, tu me bats Défunt Nico, Mingi Masako, faut plus me voler, Mingi me l'autre. Tu me bats Défunt Nico Cabral, tu me bats Défunt Roi Faisal, tu me bats Douchai, Betonion, tu te vends kwenda na concert en bloc. Tu me bats Bima na concert de Yavana Zabana, qui est Bana Nord, Bana me quiz. Bana Nord, Bruxelles, Bana me quiz, tu vends kwenda en bloc. Concert, tu vends kwenda Zaï Zoulous, tu vends kwenda concert à Gizboz. Il y a le président Mick José que je salue à distance. Boubi na boma. Kana Olanda muno angeza bakia ina mose baleki betibikana mbanza ya matadi. Fana kwa na concert ya Comedy Mambo ya mza kuma comique mekuiza. Alors comique vandaka parmi ba orchestre na kuizaka comique vana lokwa neti deuxième division ya Comedy Mambo. Na ba Chimita, ba Pepe Solo, ba Mafra, ba Semo, ba Nesita, ba Nyontan, ba Mekwiza. Beto vandaka parmi batuina vandaka kwendaka pesa guna ba concert. Nous on jouait pas encore. Beto vandaka kwenda ta mais beto vandaka kaka na ba ambition que beto dia tout ça la orchestre beto un jour. Ba vie le quoi ba Boulit. Boutier Boulit, le mvondi que je sali, puis je me suis rendu dans l'émission. Lui passait souvent si Gabet, puis ça venait avec camarade et Cartouche. Camarade propre et Cartouche. Et quand il venait chez nous, il passait la nuit. Na bête, il venait coudir. Na bête, il venait toujours na bête. Donc il y a des battus, na pesa kabenza goût. Alors à cette époque, je me souviens encore. Je me souviens concert moi ce moment c'était le premier jour, il y a un Tengu Dimenga. Monaga Semo. Le matin, tu dis maman, dego. Moutou c'est à Koufi, maman, puis ça c'est bête, tu vas sonner la deuxième voix. Tu vas aborder là, il y a une timuna. Moutou c'est qu'on a commis, qui a chanté, moi c'est à Koufi, Semo, maman, là, que vous adorez, que timuna. Donc la deuxième voix, presque, tu vas aller à Ming, fanatique, il y a Emile Soki, qui est notre cousin, défunt Emile Soki, donc Prince Soki d'Anzenza. La deuxième, il va aller à c'est un peu ça que vous avez à l'époque, il y a Kester, il y a mon père, Maloba, chanter la deuxième voix à l'époque. Donc, à cette époque, vous avez découvert que c'est mon comique. Alors, les gars, vous avez commencé en 1977. Mais tu m'as décidé que Lelo, orchestre bête a fêté que Salama. Les Vana, tu as ça là, orchestre Brise Tout de Best Boss. Brise Tout de Best Boss à Salama en 1977. Sortie officielle vendra le 20 mai 1977. Donc 3 mois après Vive la musique. Parce que Vive la musique à Bimaka, le 26 février 1977 na type K. Bête Tout Bima, le 20 mai
Talabatno Sumezaba fête le 20 mai, Nina Vanda représenté la bois à la bête à l'époque à Zahir. Il y a un Vanda sorti officiel que c'est Brise tout, de Best Bose, na Pergola Bar. Matodo Migi Kuluta, Mubanza, Betrina Kutatamana na Beno, Betekusa Luta, Kuzimbagana ve, Kupesa Kifunda Bambote Mingi na Bampangi Yonso, Gena Rolanda Beto, Kitwa Diamunu Mosi, Mama Salima Mbongo. Mama Salima Mbongo mepesa kifunda bambote mingi kena kulanda beto kintwadi na ya beto mosi na kati ya inzokuna Mama Salima nzambi sakumuna ngebanda batata na ba mama na inzokuna nzambi sakumuna beno yonso yage salape kitoko mingi teleka kitwadi ya beto mosi de bampungi yeye kele bampange na landa beto na mputu file mumge tubaka kaneti bagena kulanda beto baba ke bamfumu beto ke bananga veut dire babisadi samna beno tomazaba muto alandaka yo a disposer tant na ye alanda na ye kaka yo c'est que azamu konti allez faut te féliciter parce que ba télévision eza nango ebele papa na ngai ako fina pe fini ne buto pe alobi rien na kotala te mais azui mo tant na ye tika landa wa Sala TV a fongola tel appelle lettre jiazo kuwa kula kuna et ça la paie bien allez na ngo bino ba konti kudi chapo na ba konti na nyonso yoka lolenge na bete la rambonda voilà des bampungi les grands hollandais mwana matadi mepesa kifunda bambote mitala ka bagena kolanda bagena kusoniki na mwana kusala mukiese mingi tala kisika muna kutangila yao awa de bampungi na kati ngala mafoni awa muna kutadila yao teleka kintwadi ya munu mosidia kamgezi maganafe Président Dodoli Luzolo kaka na ntoto ya mputuvile muna kutondila beno kifunda ba mbote mingi nzambi sakumuna beno lettre J anime futuka na mbanza matadi yonsela lutaka kitoko mingi nzambi sakumuna beno teleka mulenda zimbagana ve kintwadi na munu mosi Migo de Paris nzambi sakumuna betuke kaka kintwadi beno tombula kima beno yauyai mutubaka nsadi umosi bidie babingi yake kingane nsadi umosi bidie babingi nkuni umosi bidie babingi do muto alonaka azalaka ye moko mosali azalaka ye moko meba obaliaka bazalaka ebele allez tika to sosola biso nyonso tokoleka na émission mususu na kobando kobeta émission moko ya LCC ya LCC kuna nde to bando limbo la rapena ba LCC na nemo kwa bien voilà teleka na bapangi yonso na landa beto muke futuka diaka kintwadi na muno mosi Miga Gorbachev na ntoto ya Hollande Mika ya beto mosi Mika mepesa kifunda bambote mi pamba ve ngeke kintwadi ngepenge na kusonikila paji lettre J mungena kulanda beno kitoko mingi to mabuombula kikongo bamesepela mingi komona nge bamesepela mingi bametuba ina mosi mpangi na beto na kati ya ntoto ya matadi mpamba ve kutubila no Bruxelles beto kindumuka tete tekila beto kuza futuka na yai kimfuka ya beno tope groupe ya beno ya Britain ngemetubila beto kuza futuka tete vana na tekila na ntama ngeke mosi porte parole yazola tuba na kikongo mpovi ntubidi bamebaka nge mwangisi na beto nsango eba na tubila beto yao porte parole beno yonso na kulanda beto mubanza na yonso banda kuluta kimfuka ina ya tete ina ngemeto mazaba pamba ve bana no Bruxelles baketu bateleka tekila kimfuka ebeno ngemetu bababi mfuka banda me kimfuka ina ngemeto mazaba ya tete vanato masala buonga vanato maningisa hiki kimfuka ina ngeto mazaba bon na l'air ina kimfuka ina vanda ke kimfuka ya terrible na tamatade vanda azole yebaka kometi mambo Maître Joga ya bakulutu donete OK Jazz nyembaka Grand Miki va lokola Afriza donete OK Jazz na Afriza ana mbanzi matala vandaka kometi mambo na Grand Miki matono mingi mubanza beno yonso menekena landa beto
tala babimfuka yonso zole vana kunuanisa Mbanza Matadi tope kunuanisa ya imetubdila pamba vebe tukuzaza sa menoti pépinière awa yake na Mbanza Matadi pépinière ya muziki congolais awa Congo RDC awa buna ba palaki ya kitoko vana bulukaka na babimfuka yai betuke tubila be na ba groupe ya na ba orchestre ya ngolo awa na Mbanza Matadi ato yemba kaso yemba kuna te lokuta so mona na kuna te lokuta na yo ale bampangi benenge na landa betu Mubanza na yonso saba kuza kuluta beto luta kan swalo na kuza tubila ya beno kuzaka kubanda pamba ve ni yauna beno kuzabanda na bamvula difunda mosi nkama yivwa makumbi tsambwadia yazolo atuba de 1970 mutindo ina tata 77 na ba 1977 donc mvula difunda mosi nkama yivwa makumi tsambwadia na tsambwadia yazolo atuba 1977 bon na 1977 budila beto tekinkulu bon 1977 tant que tu m'as décidé toi bon cette fois-ci beto ko ban tala dia ka bat foot bana ko tala beto tu m'as monté OK c'est Brise Tout de Best Boss avec façon de la cartouche Boulit na Willy Mbembe tant alors succès ya grave personne ne peut me contredire donc Matadi me bouger Congo central me bouger parce que je me souviens tant que on a boula na boma tu m'as quitté na vedette na masuwa na vedette batwa lande beto na manima. Donc c'était un peu comme le Wenge aujourd'hui. Donc il y avait du succès. Mais, il y a une place succès que Vandaka, Mambo que Zingila avait. Et juste en 77, tout le monde en 78, na fin à 70, juste en début à 79, Matata Mebima. Tant Matata Mebima, Willy Mbembe me katuka. Quand Willy Mbembe est parti, Amenata na ba musicien na katukaka na Kanan, donc bana mbuka sika. Ba me kwenda ba mina sala orchestre Mankakadiaka. Alors orchestre Mankakadiaka kumaka lokola rival ya Brise Tout. Donc Mankakadiaka na Brise Tout na kata Matadi kumaka lokola vive la musique na Victoria. D'ailleurs vandaka ba guerre, ça c'est connu de donc je regrette que ba jeune ya Boubiaï baza ba histoire inave. D'ailleurs kumaka guerre entre Brise Tout na Mankakadiaka. Brise Tout quoi le to bikana. Mais tout bikana malembe ve. Il y avait toujours des départs. Vers 79 na tsuka kuna Matata me bimadiaka Buche Boulit me kwenda. Et Boulit est parti amena sala orchestre nandi kuna sika principal Buche ange mwana seed. Ale mwana seed tango papa mbaka pension ba mikata na seed ba metunga inzo na Minkondo. C'est pratiquement c'est lui qui a mené le goût de la musique na quartier Minkondo. Amena sala Brigade Rouge. Brigade Rouge me salama donc y'a ma Brise Tout Brigade Rouge Mankakadiaka Matadi kaka na centre ya Tsumbu kuna na Zulu ngemona Brigade Rouge kebula na Amiba Beto Brise Tout kebula na Pergola. Il y avait des plans entre autres Zaina Shok kebula na Nzanza kuna ba président Dom la président Dom na Nzanza fait Zaina Shok donc Matadi vivait. Alors ce que je dis là malgré ba concert na boulangela mo tantôt OK c'est ça me carton na kini yake na Matadi zaiko ki ake boula na bassin d'Ama mais Beto peut être en boula car na cité il y avait de plein que cela prouve qu'il y avait de la musique. Alors Beto vana kama lembe après Brigade Rouge Matata me bimadia cette fois-ci Chiquita de fin Chiquita le jeune frère de Cartouche qui est parti avec un bon nombre de musiciens bam la salle school music. Donc il y avait que des départs, tout en 1980. La 80, Gouleria qui ça, mais quiz. Vive la musique à Boula quoi? Les vive la musique à Boula awa et que Beto Brise Tout de Best Boss, tout est Boula, enlever des rideaux, tout Boula, jumellage na bao. Les là, non, c'était terrible. Papa Wemba me contactait. Cartouche. On contacté Cartouche avec son ami John Olom, tu vas na moi na Side, on va na orchestre na Side, orchestre Biboma Boma Jordan. Bana Jordan. A me contacté ba non muzona ben monter na kitasa, mukutana na be beto sala moi ki mamos na ben. Baba ka pe sponsor na Hôtel Métropole. Sponsor ba vandaka
Chimpaka wetu. Chimpaka wetu fumo ya dancing bar mus vanda ke si vanda na Kasavu bovana. Elle me contacté non mais c'est pelana beno, mus na ben monter na Kisasa, ça mus sponsoriser beno ben ça la palaki. Oh ça va. Babaganzila ben kwenda lakini. Moi, orchestre qui accompagné par orchestre ni orchestre viva la musique de Papa Wemba. Cartouche na Jono me kwenda ndevana babaka di loi ko sala ba miimbu. Malheureusement muzona ka bimisa yao Verkis, mais Verkis me jouer ba au façon kan vana sala ka meza yan vana panza ba orchestre ba miimbu ina ko na bimina sika yankaka. Ya vandaka Okito ya Jonolo na Ave Maria ya Cartouche. Et c'était ça. À partir de là, Gouina, c'était le départ. Le départ, mais Salama, Cartouche, nous a monté dans Kitsasa. Papa m'a mis à la Kouiza, Nikota, la vive la musique. Jonal Pe, Jonolo, Ababikanaga, Babemba, non, Awa, Bavanda obligé, Union Sobakwenda, la Kitsasa. Un peu plus tard, Jonolo, Boulit, nous a Kota, na Antichoc. Basala tete visa mondiale bame baka baninga bao bamazeya bubia na Bruxelles bambaka basemo bamesala visa mondiale tant ça pas tellement tenu grand-père Bozi mais l'air na kotu Bozi na prise kumba grand-père na betu ya katuka buche bulit mtu pesa grand-père kumba ina ya grand-père matono mingi mubanza benege na landa kikulu ya uyai Boziana Kaneti bavana bokila ni grand-père Boziana ya katuka kwa ni awa na buche buliti. Kudi chapo na munu mosi buche buliti pamba fe tambeto sala émission luta kitoko mingi kintwa diga beto vanana papi kimbuta les caméras pro ni mutini wa benge na zabila beto pamba fe beto awa betre buombula ba mambu beto kutaba mulenda simbaka na ve munu mosi mama présidente Cécile Nkuku. Ya papa Jeff. Ya papa Jeff miti service. Nantoto ya Paris, beto me pesa weno kifunda bambote mingi. Beto kana beno kintwadi awa. Yana sala beto peke se mingi. Kintwadi ya beto mosi les grands officiers Papa Rambo, les grands officiers Papa Rambo, almetu ba munu pe mungena landa beno kitoko mingi. En tout cas ya gena sala beto peke se mingi na bapangi nyonso gena kusongi na beto. Ya gena sala peke se mingi. Kintwa dia beto mosi Jojo Masunda na ntoto ya beto mosi beto tubila mutindu ina ya British Jojo Machunda. Jojo Masunda beto pesa kifunda matondo bingi. Jojo Masunda British beto pesa matondo bingi. Tala bampangi kena kulanda beto ba ukeza ba kusonigi na beto singengi na sonigi na beto ve ngeke kitwadi na beto ve sonigi na beto samu ya sala pe kiese mingi ya ye kuzapesa pe mingi kiese ya kuluta na bampangi nyonso mulenda zimbaka na ve lukombo luvwezo Sandrine kitwadi ya beto mosi Matiabalemvo Irene mepesa kifunda bambote mingi na bapangi nyonso Gloria na mbanza matadi beno nyonso mixi mepesa kifunda bambote mingi kintwadi ya munu mosi pamba ve ke kuzaka kutala beto kosontangu na luzingu kaneti mpangi na ketala ange yandi na kezola ange tala mutindu ameza bana mingi na nkumbu ya Malaki Yajo Malaki mepesa kifunda bambote mingi pamba ve ngeke kintwadi na beto Yajo Malaki ina beto tubila Yajo Malikiwa aboma na Rotterdam kifumu ina beto pesaka bambote mingi pamba ve kifulu ya mbote mezabaka na awa na Wasala TV kota na Wasala TV ngeke to mazabakana penge to mamonakana kintwadi ya beno mosi aboma na Rotterdam Yajo Malikiwa tiele kabete lutadia kana bampangi yankaka ketoma kulanda beto ya beto mosi Mika nantote ya Hollande kitwadi beto na beno ya beto mosi artiste l'artiste Yvon Landu Machuda na Allemagne na tote Allemagne beto pesa kifunda bambote mingi ina artiste Machuda beto lutadia kana beto mosi artiste Sodion
artiste Sodium vraiment na ya Baoba en direct ya Mputouville mwana Baoba artiste Sodium vraiment na Baoba beto mpesa kifunda bambote mingi betoke kitwadi na beno pamba ve beto lenda kubika beno ve betoke kaka kintwadi teleka ya munu mosi Lumba Bao Dieudonné mais pesa kifunda bambote mingi lettre J yande coup de chapeau voilà mubanza betoke luta na beto mosi mpanye na beto betoke na tata manange yeke na Thomas Zibudila beto kinkulu yana sala mukese mingi pamba vemge mwana mbanza matadi yana Zibudila mundoenga na kuzabaka pe ndambo ya beno ya bapalaki betoke luta beto tata mana toma bula diaka kukoma tsonso na kisika ena muzola yuvusa kivu na mukele mutindo yai na mambote yai bemesala mona na bapalaki beno kendima ya fukila kwa le mutindo la vana kiano pesa beto kiadi un pesa beto kiadi mingi pamba ve ba sponsor ikeleve donc passage ni osote yai ba mimbo beto mingi mebulukana kisasa ça c'est connu de tout le monde batumeza la belle époque ya grand-père ba nani beto tanga beto lemba ba mimbo mingi buluka ona beto bana matata tumeza ba déjà tumeza bien ba titre en kaka te kwa kia kuna samna nini nyonso ina pesa ba sponsor keleve sungula diambo kaka mulenda tuba ba muimbu mingi yamebuluka na bozi yamebuluka na ba madilu awa kwa ndiye salaminaka bampangi pesa laka bampangi pe imbila keke awa mingi na bazaiko na bapapa wemba matadi meningi sana nyonso me bubu matadi kena kufutuka manima yiki mefanakana yiki melombakana samna beto tombula diaka diambo metadila ya bangimbudulu na ndambo ya mbata batati le seul secret que les kaka ba sponsor bazibula kwa ntima puisque jusque là gemona ba élément ni on se metanga tangu guku izaka c'était les années 80 avant 82 mingi montere dia le camarade de mon grand ami Diki le roi Dick Vambo monte que évolue baka na langa star basala ka succès et de succès botnyo simezaba mais bavana ka obligé ba kwenda muninga mudi ya kwenda mon ami de l'école Jamo Mukweki personne n'a posé tama mingi il y a 2 ans quand tu fois na Lubumbashi kwenda na Big Star sika ya général de Fao ba misala ba tourner na ba Kenya na Afrique ba parti nyon surtout ya Zulu kun amezo fuila na Lubumbashi ba union so ba kwenda ba élément que les kaka mingi awa na mbanza matadi mais le club sponsor qui est élevé ba miyimbu kena masu kubodila na ba répétition gemona ke bubu ai mambo nyose bonga kaka na ba tu ya l'état pamba vembongo ke katwa kana l'état betvanaka nyonga fioti betekwa kaka ono événement mosquée kuna na gouvernorat o zaiko mezabula o événement mosquée kuna o fali mezabula o kingani mezabula mais entre temps ba orchestre que sur place a kena ko moisir par manque ya ba sponsor jusqu'à présent ba orchestre ya metanga ba Bristou ba Mankaradiaka ya ke le kaka ba petit ama sa monter ba tout ça relève ba petit ma sa ba relève mais ba ke répéter tsukanao ba melemba ba parce qu'il y a pas de production. Or à cette époque là il y avait que deux paires des instruments. Donc instruments il y a Comet, instruments il y a Grand Mickey, mais il y a une centaine des orchestres qui se produisaient avec ça. Mais boubé ya instrument que tu me kuma mingi ba sponsor il keleve. Donc il va na que ça la beto passe. Maintenant que nous on a rabeto au moment où je vous parle, moi c'est un lek rabeto lik Mbenza, lik Vambo. À mes côtés en studio, à mes salles moi qui moi c'est mbote au nom de l'orchestre brise tout de best boss. Donc il diambo ya tête ya nene. Mais très ça la stratégie ça beto banda promotion ya qui m'a mes salles lik. Mais très ça la tout ça mu ya zaban. Beto zabara ba pro musique. La pro musique ba kotaka pas avec GLS. Ba kotaka pala ki kuizaka. Mais par manque ya ba production, par manque ya nini yana kwa luta kaka inaperçu. Bande pesa beto kiad. Ba petit mingi pe mwe kwa oyina ni katana matadi ngesika ya faire gola. Oyina ni katana matadi ngesika play.
tout le monde a Gibson qui ba leke kuizaka après ba événement metanga ba kuizaka ba as musica ba nini tout ça. Il fait aussi la fierté Boubia ya bana matadi. En ça la fierté ya pépinière. Gibson quand il a chance Hollande Beto je le salue parce que en vendaka petit monster va wizan un peu bien. Gibson est Boutou Kondolo. Un des meilleurs chanteurs. Génération Bercy face au Gamo Pao qui est là-bas. Il a fait la fierté. Il y a bête. Nyon surtout il. Bamimbu Gibson qui a yimbi la bobia. Ya yimbuka quoi. Bamimbu c'était la belle époque. Voilà un peu ça. Donc Manyongo bête kaka. Ba sponsor qui le veya na ba pangi qui na pouvoir bobia. Ba pangi bête ba député. Beno Bambuki la bana ya matadi. Il y a un grand chanteur, le gars Fafa Mayemba Mafran, avec beaucoup d'expérience. Mais par manque de production, par manque de sponsor, membre de Kwendaka, Koulebaka Nakaka. Teleka Bampangi Yonso Gena Kulanda Beto, Mubanza Beto Zola Kumanansuka, Samna Manaka Ebete Bubuyai. Betre na kupusana na kuza kunengumuka na kukuma na nsuka betre zimbakana fe kupesa kifunda bambote mingi na beto mosi telanda beto konsontangu tala Bampangi ni mutindi na beto tublaka Yeme Jean-Claude ya beto mosi Jean-Claude Tibondo na ntoto ya Paris Yeme Jean-Claude Tibondo na ntoto ya Paris mepesa kifunda bambote mingi Charles Ngodio beto pesa kifunda bambote mingi Claudie Lelo Teleka Lisi Mayemba ya beto mosiki ntwa di Cyprien Lubanza dio nantoto ya États-Unis d'Amérique kintwa di beto mosiki Cédric Ntalo nantoto ya États-Unis d'Amérique ya beto mosiki ingénieur Simplice nantoto ya États-Unis d'Amérique Yannick Nsasa na États-Unis d'Amérique Roger Lapape Teleka Kulutu Mubanza ngepenge kena ba mingi ngemetanga bankumbu ba nkaka penye tanga ve na kutoma kukota dia kana mampinda pamba ve betume kuma na ntuka muzaba ve samna mambo betume tadila ya musique betulenda manisa ave pamba ve télévision ya beno mosi wa Sala TV yake ya beno na maboko ngeke luta ko sontangu betuke ya mbange ya betume sala nge surprise na kuza kutana nge na kata kivinga nge brusquement mais awa ngeme zabange kutuba ngeke kubamaka ko sontangu ngeke lokola mugobo kilange pasteur pasteur na mambo ya musique mpamba ve pasteur ange bongamaka quel que soit le cas pasteur nge vanda kukubama Nina mutindi na kisadi atata nzami fona vwanda ya kukubama ani kele pe mosi kisadi sam na banzila ya bapalaki ke tubilaka ba mambo ngo porte parole usaka na ve amezaba kinkulu ya muziki sam na mbanza matadi ngeke vuna nve o mwana kisasa angedi atidila ngi yamba kedi ataka nve angelo kola into anioka usaka na ve yandi yai betukene musaba ve diambo yankaka mebikana nya ntuka pamba ve betukene kwenda na kunengumuka yina muyuvu sange vengelenda kutubaya bon yake mambo mingi fa vitu tubila ça yake de génération en génération mutinu gange metuba ya manisa ve bete connaît des époques en kaka bete connaît vanda étape par étape bete continuer me pesa gambo te mina président dom na Lille anzima ve diambu beto wizana na yani président dom na Lille mambo to wiz mko tuti samuki ndungu aveme sadila yao président dom mbote mingi me pesa mbote na mwaziki Mwanza ankele na Bundes me pesa mbote na Joe Malaki me pesa mbote na Showman Minkindu me pesa mbote na The Best Landu me pesa mbote na Dona Mwanda me pesa Changi Kini Cartouche Diop me pesa mbote na batu nyonso mezaba beto muzimba na vebana munu Dudu Faida Ngoma Roda Ngoma me pesa Naneti Ngoma me pesa bana kaza munu Igeti Mwabi ba nyonso mezaba munu bambote ya beno mingi muzimba na ve wa Sala TV melomba na batu bentula ya confiance bentula wa Sala TV confiance avec Blanchard beto kwana na ntwala muzimba na ve lettre J que c'est pesa beto betangu lozian ba fleur
Beton lozana ba frère Nzambi tetika ndi boko. Yezo kutanaka nani tangu nyonso ani continuer. Ani continuer ani kwenda kaka na ntwala lokola baninga nkapu tune tanga bakumbu ve. Blenda suka van. Matono mibika beto telema asamu na mpamba ve beto mekuma na nsuka na kusa kufokula. Teleka na bapangi yonso yenge yenzola na makanda beno yetatamana kusikila na beno yonso. Beto kesa bakutuba mutindu na beto mosi Deborah Nkita. Beto mepesa kifunda bambote mingi beto mosi Dorcas Batuzola kifunda bambote mingi anikele mosi la gérante de mama Karine Kunganunu. Ntekisi ya mama Karine Kunganunu ni mutinu na baketu blaka la gérante. Kintwa diabeto mosi Christelle Mpolo ya papa Ricky Kumbu. Kintwa diabeto mosi bebe Watinense wasala pe Ronderland. Ya beto mosi wasala Wonderland wasala beto pesa kifunda bambote mingi ya munu mosi gintwa di mukezi mbakana avec son tango na toto ya France mama Nzuzi fi mama Nzuzi nselele me pesa kifunda bambote mi couturière na toto ya France beto losuka kuna kona tungisa milele beto kutana di boko ya mbote ya munu mosi Honoria ina mosi kidiambu nge tubaka na Italia muzika bana kapu Italie bakena vingidila nge tata beto pemeto mazaba nge pamba ve bankindu vana bulukaka na Italia muzika kuna kuti beto lo sadibanga ve betiketu bamambu ke mingi betiketu bila bapange kindombe bana Italia muzika Italia ba million kindombe nguma mbote nandi mingi ite nguma na ba grand kaka ba Claude Rekuna petit mungul petit mungul Jiken. Voilà. Ba petit Italia, ba pire. Donc, betre tout bila ba. Jiken nana ina nyonso président munu mosi Dejo maître Dejo nakata kapu Italie maître Dejo ina kele toko dia ndambi se mama la joie mulenda zimbaka na benove kintwa di na ya munu mosi grand mayele nakata kapu Italie muge zimbaka na benove ya munu mosi muge pesa kifunda bambote mingi Jackson Telele na ntoto ya France tonto Telele kintwa dia munu mosi Pablo Ntelele ya munu mosi Pierre Ntelele mukezi mbakana vebeno nyonso Honoria kuiza sala kisalo ange na Italia muzika losa dibanga uzimbakana ve beto kele awa bana vingidila kisika nge tamba ndobo mbizi mebaka maka membizi yango kena kudiuka ve na tadisi yankango hiki beto kena vingidila beto batu kitwadi ya munu mosi mulenda zabisa na bampangi yonso kelanda beto ya munu mosi de tambu de tazi kifunda bambote mingi nselele na ntoto ya France nzambi sakumuna beno yonso mama Josephine Mvumbi na ntoto ya Swede mambu ngeza bisaka mpangi lettre J beto keke kaka beto na tasala kisalu lettre J na kulanda malongi ya beno matondo Kintwadi ya munu mosi Dave Nianga, munianga ya beto batu, munianga ya tieleka. Kadi beto tukuendilanga, mu thermometre, yetu sabu kilanga, mulukuni la yuma, menga matia, makesa tia, Dave Nianga, beto keleka. Matondo mingi, kisalu kena kutatamana samna beno yonso bampangi, kelandaka beto konsontangu bubu yai, kaneti mutubila, bampangi nyonso beno lemfukila beto na iti antangu minuta ke na beto yake ya fioti television yake di atilaka na ba minute kaneti metu ba minuta ezola tu ba minute de vous allez quand même nous comprendre pardonner vraiment à chaque fois beno lemfukila beto ntangu nyonso benke tu beti lettre jime kuma zimbara na beto muzimbara na beno ve muke kitwa na beno kaka na wasala TV beno pesa beno ntangu na kilokula beto za basadila beno yamambote inakeza ba kupesa pe kezibudila beto mavila peke pesa mavimpi yambote teleka muke zimbara na ve papi kimbuta kisalo ke na tatama na camera pro kena kubakila beto bifikula beto ke na beno awa na kati ya mbanza matadi dievunuka Dievunuka betuke na beno kintwadi bika nzambi sakumu na beno kaka anitatamana kubomba beno na lemvo ya tata nzambi beno bika na mbote beto kutana beno na sabala kena kuisa na kiyenge ya tata nzambi teleka tata beto mutino ga beto tuba beto awa kiese na mayangi beno bika na mbote tala kintwadi kisika ya beno monsi porte parole teleka meza ba lettre jike vanda tia me lettre jimadidi mpamba ve fotive ya sala beno passive
betre futuka kisika beto bandelaka matodobiki mambo mekubwa bampangi ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore Wasala kangabango Wasala kangaba Wakoma lokola Wasala TV ekozwa yo akone pa